samung rengge cini borok income ni lamawo jeng basawi cini poribar chalok thanibo cini society chalok thanibo family run khai thanibo jeng rozgar ni manai sarkar jotto poribar no jotto family ni borok no government ni job nani possible ni je poribar tabo ni government ni job ni policy tamo nini besar jodi শিক্ষিত হই দংখা nini besar jodi educated hoi dongkha highly educated hoi dongkha nini besar any kind of competitive exam thangwe jodi ba exam jodi clear thaibar ka exam jodi pass hongkha nini besar automatically ni government job manane bagai keba kaas hoi maya government job manane bagai tabo ojaga chikon chikon office be sanamjak tongo je educated bono manai je শিক্ষিত bono manai আর যত পরিবার নিয়ে সারাইলাম তখন হাইলি এডুকেটেড হইমাইয়া আর যত পরিবার না চাকরি হইমাইয়া আপনি ভাগে রাজ্য সরকার তে কেন্দ্র সরকার অবনা লায়ো তিনি নরমখনা ইন্ডিয়ান ইকোনমিক তাব ব পজিশন সারাওয়াল লিবিসিংগ ফোর্থ পজিশন সারাওয়াল তো ইন্ডিয়ান ইকোনমিক অর্থনীতি परिस्थिति तब सारावाल लिबिसिंग फोर्थ पोजीशन तंगो गुजरात न लोकना गुजरात पॉलिटिकली अंतम सोशली अंतम इकोनॉमिकली अंतम गुजरात तब चिने ऑल इंडिया न बरक सिन नेतृत्व रुई तंगो गुजरात नि आईएएस ऑफिसर खाने बरली परिबनि बरक पर्यंत मुसुग्रीबो बरली परिबनि बरक पर्यंत निले तमाय हे पोल्ट्री फार्म खायो गटारी फार्म खायो इगारी फार्म खायो पदे पर बिजनेस इन्वॉल्वमेंट होंगे पदे पर सोसाइटी में बड़ा इन्वॉल्वमेंट होंगे बड़ा निनाव ने बड़ा पदंत से तीनी बिजनेस निभागे बड़ा पदंत से तीनी सीरिया अब निभागे सीने सारा त्रिपुरा अपनाऊंतो सारा निने ऑल इंडिया ने मार्केटिंग अपनाऊंतो गुजरात ने माने मांग से तबो चले हुए तुम चलो इंडिया सीनिया आधार प्राय 11टा कांट्री पर्यंत गुजरात नि मानिनि ऊपर डिपेंड मा खायो बने अदानी ने खोलबाय खायो न नखना महात्मा गांधी ने फोटो दे नखा महात्मा गांधी खतम स्नाम